Khumulungo party office sebai ma bai baksa nok huk sebai ani bo laimani bo party ong party kha aro bisingo nok sebai jak kha khumulung dugmali hati bai nanglai jak Horinath Shodar kamini BJP khlainai Shohid Debormani nukhungo sebai sukur khaimai baksano Shohid Debormano bo bunani bagi rotoblayo hnai koksil saka bihi ar thairokno thangai nai khatini montrokra Dr. Manik Saha naimani Yagulo was Harbai Tang Kok Salia Pano, BJP ni Koroksa Neta, Arona Yakangai Haikanaka, Omahai Samuno Motayanke, Buskango Yak Hawi Tongola, Kaihni Tevisha, Tamsino Punui Bobo Kok Samani, Koktoma Kase Peuka, Tai Shohid Debormani Bihi Kok Silsaka, or Nok Subasukuru Cabinet of Dotona Sini Tongo, Borgo Simon Tongo, Subasukuru Plaketa Mazra Manai, Kiaba, Abuni Yagulobo, Omahai Samu, Tangmani, Salia Nay. Belai hambai media rongno ini naronok khanachini rajyoni mananiya mukhyamantri Professor Dr. Manik Saha jini presence sung party ni jara jagane local chini mandai mondol ba Takajala mondol te bibhinno sector ni chini jara leaders tongnai bornotei chini mananiya mukhyamantri thangnai 2-3 din dora je khumulung hayakabat chongpoi jalana tei je ekta উত্তপ্ত পরিবেশ একটা ভয়াবহ পরিবেশ যে তৈরি হইতো মানে আবনো যেটা নাই যে এই যে ঘটনা হইতো মানে আব ফেলাইনে চাইয়া কারণ जों নিজেরা মধ্যে উড়ামুড়া তিব্রাসা বুলাই তগলাই जों থিলাই দङ जों অনেক সময় जों নিজেরা মধ্যে পার্টি অফিস সকসাইলে কেবল নগদ থাঙে লুটপাট খাই দङ কেবল শারীরিকভাবে কেবল जों হেনস্থা খাই দङ তো আব বেলাই চাইয়া কারণ তাङै হিংকাই বুজাंनाय বতিপ্রাসা বুনাय বতিপ্রাসা কেস বুজাंनाय তিব্রাসা বাই তিব্রাসা আবন বাগে আং খায়ো ই যে একটা ভয়াবহ আব যতনি পক্ষনেও একটা স্টপ খাইনা উঠু থাগির যাওতো কারণ এলাকা শান্তি শৃঙ্খলা তো না থাকায় ওই পক্ষনে দায়িত্ব দङ আবন বাগে যত আং আন্দোলনের মাধ্যমে ও খুমলুং এলাকানি হায়াকাবা চম্পুজলা এলাকানি প্রত্যেকটা আপমন জনগণ্য জনাদেশন আং যতন আং কবকনাই যাতে কোনোভাবেই হাইতেই সামং সিত্রা এলাকাও তংকসাং তংনা বাগৈ যত লোকরনা আং কবকনাই আবো जों भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष थेकेबो जों बराबर आगेबो जों उशृंखल बा अशांति परिवेश जों कोनो दिनो नाया जों दाबो नाया आगामी दिनाव जों नायगला जाते आबो शुद्ध बीजेपी सिमी बुझि खायंगला उभय पक्षेबो बुझिनो नांनाय जे शांति शृंखला जे आपमन जनगण जाते कोनो कारणे असुविधा हकलायाते बा একটা এলাকাও কোনো আতঙ্ক কিরি জায়গায় বড় দোকান ব্যবসায়ী যারা তংনায় যারা পড়াশোনা খাই তংনায় তাবুক যারা চিনি স্টুডেন্টস রক বড় বিশেষ খাই एग्जाम না হারে ও एग्जामত কোনো বিজেপি ত্রিপ্রামতা সিপিএম হিনি করে যত নং বসাবতে পড়াশোনা খাই দङ আবনো না হারেনো আং যত আপমন জনগণ ত্রিপ্রামতানি বর্ণব আং কবকনাই চিনি বিজেপি না আপমন জনগণ আং কবকনাই যাতে কোনো ধরনের আবাহাই ঘটনা ও প্রসরিয়া করে যারা যারা ভিকটিম দङ সামং সিতারা তাंनाय रनो आइडेन्टिफाइ खायनाय पुलिसनि नजराव तुबुनाय बरनो जार বিচারनि आवताय तुना अंथो कारण तांगैखाय समाजनि सामं सित्रा तांनाय बकोनो दिननि आनि अंगिमाया समाजनि सामं सित्रा तांनाय बरक समाजो एनि जागाव थाङो प्रब्लेम खायनाय बरनो बुटक साटक खायनाय केबल नक लुटपाट खायनाय नुखना जे सिनि जारा बखुक जुगसनो रमप्रे सम्प्रे खायजाक माने लुटपाट खायजों माने रांसा दिसा लुटपाट खायजों माने आबरक सिनि समाजनि बा सिनि सोसाइटिव आबो कोनोभाबे जों गसिनो हारमाया तो आं अ एलाकानि जारा आपमन जनगण যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তংনায় প্রত্যেকটা সেক্টরনি বড় রংনা কবকনায় যাতে ও ত্রিপুরা রাজ্য ও চিনি এডিসি এলাকা নাইথক সংসার সাগর তন্ন থাকায় নিনে আনি যতনিনো সহযোগিতানি প্রয়োজন যাতে আগামী দিনও চিনি ত্রিপুরাসানে ডেভেলপমেন্ট খাইজান বাগৈ চিনি বড় উন্নতি খাইজান বাগৈ যাতে जों पालमिलै सामु खायजाने आगाबोनो आह्वान नारागुनाय धरনের মাধ্যমে যাতে নেক্সট মানে তিনিনি পরে তে কোন আমতে হাই ইনসিডেন্ট অঙ্গতে খাইনাই যাতে যত পার্টিনি নরবু যার পার্টিনি কার্যকর্তারনো কক সালাኛ অংথ বুজুংনা অংথ কারণ উগ্র দল যত পার্টি হনো দङ আবো না হর বাই হর নাंलाय থাকায় হর আবাতেबो थाग्रि मागला যাতে ও খুমলুংনে হর মানদে थाङै क्लायातै যাতে ও খুমলুংনে হর सिमना थाङै क्लायातै बा सारा त्रिपुरा राज्योआव थाङै क्लायातै आबोनो जों नजर मानो हानाय खतियाव हाकाय তিনি নক খুব সবাই জায়গায় দङ পার্টিবো সসজায় দङ খতি তো আলটিমেটলি চিনি বরংনি নङै দङ একটা বরংনি নক যদি তিসানান থাকা আংকাय বিনি জীবন যাপন থাङै পাই নক তিসানাन থাङै আবনো কেবনি দরনাকাय जों आइडियोलॉजी जों कक बाय मानो कक बाय कक जों तर्करिनाय किन्तु याक बाय फिजिकली जाते असल्ट खायजे गेते खायनाय अ जिनिसनो जों मा नजरिनाय कारण ताङै हंकाय
राजनैतिक माने बुलाय तगलायनि राजनीति राजनीति माने जनगणनि बागै बाहायके सामं खालाय थांनाय जनतानि बागै बाहायके सामं खालाय थांनाय बाहायके सिनो त्रिपुरा राज्यनो तेबो नायथाव खायतलां माने बा सिनो ओ एडिसि खुमलुं एलाकारनो बाहायके सिनो बरनो मानथाय सकथारिनो अदिगे वानसुकाय जानाय कारण बुलाय तगलाय ना निनि लाभ दङ ना आनि लाभ दङ राजनैतिकनि जागा तनुनाय राजनीतिनि उर्दे फायनाय जाहाथे ओ एलाकानो शान्ति शृंखला बजाय जानाय बागै आं आपामन जनगण प्लास जारा गुबुन दल राजनैतिक বিভিন্ন दल तंनायबो आं खबर ধরক आंनावनो दिनै खायसे सायरवानो বিজেপি প্রত্যেকটা জায়গাওনো জয়নিং সভা কোনো বাজার সভা বা উঠান সভা হংকায় ধরক নুংনাই ত্রিপুরা মতন হইতে কাছে না কাছে একটা হামলা লামাকা সুনানি কর্মীনো বুনানি বা কোনো জায়গা থেকে হামলা খাইজানে ধরক মানায় বাট ত্রিপুরা মতন যেসব প্রোগ্রাম হংখা आं दाबो नोंनो माने ब्लेंक पेपर आं सिग्नेचार रिक्लाइन थाङानो त्रिपुरा मथानि कोनो जागावो नरक मारे मानखना निउसो बीजेपी थाङे हामला खायनाय त्रिपुरा मथानि प्रग्राम कैंसेल लंखा बानचाल लंखानि खोरखोना का ताबुक सुंजरा बानर कोन न्यूज दे मा खायका मा खलाया कारण जोंहा भाई कालचाराव बिसास गरै जोंहा भाई संस्कृतियाव बिसास गरै जों सिनि पार्टीनि आइडियोलॉजी सिनि पार्टीनि संस्कृति सिनि पार्टीनि जेटा नाहारमुं जों बर'नि बागैसो सामनो थांनानै कारण जोंनि राजनीति खालाय बुलाय तगलाय सगलाय सिना भाई बादा बिपत्ति खालायनो गरै राजनैतिक डेमोक्रेसि कान्ट्रियाव जत बर'नि अधिकार दङ जे दलना हामजागो बननो खालायनाय जोर जबरदस्ति खाय केवनो जों सिनि दल फायदि बा बुइनि दल थामानो बुइतरि जोंहा भाई बिसासि गरै तो जारा तिनि सिनि पार्टीयाव बराबर सिनि पार्टीनि जारा जयनिं खायजानो बादा बिपत्ति खालायनाय हामला हुज्जुति खालायनाय बानचाल खालायनो चेष्टा खायो मुख्यमंत्रीनो खुमलुङाव ताहाब दिनसाव एडिसि एलाकाव ताहाब दिनसाव मुख्यमंत्रीनो मुख सामलाय কথা বলবেন হিনি কত কিছু কমেন্ট দিই দङ একটা পার্লামেন্টারিয়ান বরক একটা পবিত্র বিধানসভাनि বরক এসব জিনিস দङ কক সাকাকা আবো মানে বরক সাকসাংনো মানছনাय जों বরনো তলাকিগলাই কক সাওনি একটা পবিত্র বিধানসভাनि এমএলএ অনেক কিছু বিনি কাইসা কক সামানে অনেকটা ওজন দङ একটা এমএলএ नि বিনি প্রতিটা ওয়ার্ডनि অনেক মূল্যবান जों সাধারণ বরক যেসকোনো কক সাইতংনি চিনি কক থাইনি আছে বরক হতে বেলে রইগরা কিন্তু একটা জনগণ ও জনগণ এদার আছে প্রতিনিধি জনগণ জীবন চঙি রহর বাহিরে অনেক সময় जों नुकजागो बरनो उस्कानि मलक रुइनाय मुख्यमंत्री से दारे हुसियारि माने बर तो अमते हाय बर रं थानि कोनो एक्सपेक्ट खायन करे गाहाम कोनो किछु वानसना बकरे बरनो उस्कानि मलक रुइनाय सुदु बुलाय तगलारि सिमि तन्नानि आबनो बरन एकटा राजनैतिक प्रचेष्टा जाखा कारण जे बरनो नगो थांका जे जों खोनामान मते लोकालनि बरनो खलाय जाखा बा लोकालनि बरनो थां खलायका obviously बबिनि पारानि बरनो तो बस हायमानाय बनो जे साग हाना पिनां खायजाका बा बिन नंनि लुटपाट खायजाका অবশ্যই আবো আইনি আওতায় আবো পুলিশ যেহেতু এফআইআর খাইজাকা পুলিশनि মতে বিচার খাইনাय কারণ সামং सित्रा थांनाय बननिनो आनि हि जों बासिरि चुरिया कारण बतिनि नगो खैमा खाय खना नगो खलायमानाय सनि तेनि नगो खलायमानाय सामं सित्रा थांनाय बा कोनो बीजेपी त्रिपुरा मथा हिनि करै त्रिपुरा मथा नगो थाङे हामला खायमानाय बीजेपी नगो थाङे हामला खायनाय आबन बागै अबो जारा सामं सित्रा थांनाय रनो आं दैसा हाय आं रिक्वेस्ट खालायनाय जाते आमा बर रनो जों कोनो कारनैबो समाजाव जागारि आकारे बरनो जाते